بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مع صفحة 121 121 évaluation من الكتاب المدرسي. Alors, exercice numéro 1. Utilise il faut, il ne faut pas. استعمل يجب لا يجب. Alors la première phrase. Maltraiter les animaux. Maltraiter يعني سوء معاملة الحيوانات. Maltraiter معناتها سوء المعاملة. Alors نقول il faut, il ne faut pas. Bien sûr il ne faut pas. إذا لا يجب الإساءة إلى الحيوانات. Donc هنا نديرو il ne faut pas. Dire des méchancetés à ses camarades. Dire des méchancetés à ses camarades. يعني القول السيء للزملاء. يعني القول الكلام السوء أو المبارزة للزملاء. إذا des méchancetés يعني حاجة سلبية حاجة سيئة. إذا نقولوا il ne faut pas. Il ne faut pas dire des méchancetés à ses camarades. يعني les méchancetés مثل السب مثل الكلام السوء إلى غير ذلك. إذا نقولوا il ne faut pas. Il ne faut pas dire des méchancetés à ses camarades. La troisième phrase, demander la permission avant de sortir. طلب الإذن قبل الخروج. Demander la permission avant de sortir. إذن, est-ce que il faut demander la permission avant de sortir ou bien il ne faut pas demander la permission avant de sortir. إذن طبعا il faut. لازم نطلب الإذن قبل ما نخرج. إذن نقولوا il faut demander la permission avant de sortir. إذن نستعملوا il faut. Travailler sérieusement en classe. Travailler sérieusement en classe. إذن il faut travailler sérieusement en classe يعني يجب أن نعمل جيدا في القسم يعني بإخلاص وبجدية. إذا نعمل بجدية sérieusement en classe. Donc il faut travailler sérieusement en classe. S'amuser pendant la récréation. اللهو أثناء la récréation يعني أثناء الراحة. إذن il faut s'amuser bien sûr. Mais pas en classe. En récréation معليش. Pendant la récréation معليش. إذن il faut s'amuser pendant la récréation. Exercice numéro 2. Fais une phrase avec il faut et une autre avec il ne faut pas. يعني اكتب جملة بعبارة il faut يعني يجب واكتب جملة أخرى بعبارة il ne faut pas يعني لا يجب. إذن هنا لكم حرية الاختيار. حرية الاختيار مثلا على سبيل المثال il faut laver les mains avant chaque repas. إذن هذا رقم 2. هنا ما يكفيناش الوقت المكان باش نكتبه. إذا نكتبوها في ورقة خارجية ونرقموا التمرين. إذن exercice numéro 2. الجملة الأولى avec l'expression يعني بالعبارة il faut. إذا نقولوا ننسوش لا ماجيسكول. il faut laver. عرفوا دائما باللي le verbe après l'expression il faut يجي في l'infinitif. il faut laver les mains avant chaque repas. هذا مثال. يعني يجب غسل الأيدي قبل كل وجبة. الجملة الثانية بعبارة il ne faut pas. مثلا نقولوا il ne faut pas gaspiller l'eau. مثلا لا يجب تضييع الماء. il ne faut pas jeter les ordures par terre. مثلا لا يجب رمي النفايات في الأرض. أو مثلا il ne faut pas mettre le feu dans la forêt. مثلا نديرو هذه il ne faut pas mettre le feu dans la forêt.
il ne faut pas mettre le feu dans la forêt. هذه بالنسبة l'exercice numéro 2. نشوفوا l'exercice numéro 3 واش قال لك. Réponds aux questions suivantes de façon à obtenir une phrase avec un CCL, une phrase avec un CCT, une phrase avec un CCM. يعني قال لك أجب على الأسئلة، وراه هاي الأسئلة هنايا، هاي لي بوين d'interrogation. إذن هذه هي الأسئلة. قال لك نجاوب على كل سؤال من هذه الأسئلة بجملة بحيث يكون فيها مثلا لو سي سي ال يعني المكان، ظرف المكان، سي سي ال كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو المكان، وجملة يكون فيها ان سي سي تي يعني على حسب السؤال، جملة يعني يكون فيها سي سي تي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون يعني عبارة تدل على الزمن على الوقت، و une phrase avec un CCM يعني جملة جواب على سؤال بان سي سي ام يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. مانيير معناتها الكيفيه، الحال، يصادف في اللغه العربيه الحال. هنا المانيير تقول لك الكيفيه التي يقوم بها الفاعل بالفعل، يعني الفاعل يقوم بفعل. كاين كلمه نستعملوها باش نقولوا هذاك الفعل كيف يتم. مثلا نقولوا باش تفهموا اكثر، مثلا l'élève revient à la maison en courant. L'élève revient à la maison en courant. إذا هاي مثال باش تفهموا لو سي سي ال. L'élève revient à la maison en courant. ترجمتها: التلميذ يعود إلى المنزل يجري بالجري جريا أو مسرعا. إذن comment l'élève revient à la maison. La question qu'on se pose باش نثبتوا le CCM هي comment. كيف. comment معناتها كيف. comment l'élève revient à la maison. كيف يعود التلميذ إلى المنزل. إذن التلميذ يعود إلى المنزل en courant مسرعا en courant. إذا en courant هنا راهي تقول لنا الكيفية التي يعود بها التلميذ إلى المنزل. Il nous dit comment l'élève revient à la maison. يعني comment هنايا الكيفية هنايا راهي توصف لي الفعل كيفاش راه يقوم به الفاعل. نفس الشيء مثل الحال، نقولوا التلميذ يعود إلى المنزل جاريا أو مسرعا. كيف يعود؟ ما هي الطريقة التي يعود بها؟ يعود مسرعا، يعني الكيفية التي يقوم بها الفاعل بالعودة إلى المنزل هي بالسرعة. إذن الحال يوصف لنا الحالة الكيفية تاع الفعل وليس تاع الفاعل. نفس الشيء بالفرنسية لو سي سي ام يعني كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير يقول لنا كومون لو سوجي كومون لو سوجي في لو فيرب، كيفاش يقوم بالفعل. إذن فوالا نشوفوا مع السؤال الأول. Quand les oiseaux reviennent-ils dans les pays chauds. quand يعني متى تعود الطيور إلى البلدان الساخنة، البلدان الحارة. متى. إذا كيشوفوا هنا لو كون عندها ارتباط وثيق مع السي سي تي. دائما باش نبحثوا على السي سي تي ولا باش نلقوا السي سي تي اون سو بوز لا كيستيون كون. متى معناتها هنايا كي بداو لنا السؤال بكون معناتها لازم الجواب يكون فيه ان سي سي تي. لماذا؟ لأن السؤال راه يبحث عن الزمن، الوقت اللي يعود فيه الطيور إلى البلدان الحارة. Quand les oiseaux reviennent-ils dans les pays chauds. متى تعود الطيور إلى البلدان الحارة. إذا لا ريبونس تاعنا كيفاش تكون؟ Les oiseaux reviennent dans les pays chauds. متى؟ Pendant l'hiver ou en hiver. إذا لا ريبونس هنا نكتبو كاين مكان نقدرو. السؤال الأول إذن فيه كون، السؤال فيه كون متى معناتها نديروه هنايا مع سي سي تي. إذن اون با ريبوندر لي زوازو، مش عارفة لا يكفي المكان. لي زوازو reviennent dans les pays chauds dans les pays chauds
hiver. hiver يعني الشتاء. en hiver في الشتاء. في الشتاء. إذا نواصل. عفوا. إذا السؤال الثاني قال لك شوفوا comment les enfants عفوا. إذا نشوفوا السؤال الثاني. Comment les enfants jouent-ils dans la cour de récréation? Comment إذا كون قلنا نتاع سيسيتي دائما كون يعني متى نتاع الزمن الوقت. comment تاع سي ام يعني كيف. comment les enfants jouent-ils dans la cour de récréation? كيف يلعب الأطفال في الساحة يعني أثناء الراحة. إذا معناتها نحوسوا على جواب يكون فيه كومبليمون سيركونسونسيال دو مانيير يعني كيفية التي يلعب بها التلاميذ في الساحة. إذا كيف يقوم الفاعل بالفعل. comment fait le sujet comment procède-t-il يعني comment il fait le verbe. إذا كيف يقوم بالفعل. إذا نجاوبوا مثلا نقولوا les enfants jouent dans la cour de récréation مثلا نقولوا en courant avec joie joyeusement. إذا نقولوا إذا هنايا الجواب راح يكون عندها علاقة مع سي سي ام. نقولوا les enfants jouent dans la cour de récréation. باش كتبوها معليش dans la cour joyeusement مثلا ou bien avec joie. إذا نقولوا joyeusement ou bien avec joie يعني بفرحة وابتهاج. إذا نقولوا les enfants jouent dans la cour joyeusement. joyeusement إذا هي le CCM أو avec joie. السؤال الأخير où fabrique-t-on les meubles؟ أين نقوم بصنع الخشب الأثاث. إذا c'est un CCL parce que la question هي où معناتها أين. où إذا الجواب تاعنا راح يكون فيه كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو يكون فيه ظرف مكان. نقولوا on fabrique les meubles dans la menuiserie. on fabrique les meubles الأثاث oui dans la menuiserie. dans la menuiserie. إذن هاي درت سهم dans la menuiserie لأنه هنا مكاش مكان. إذا هنا هذه. إذا on fabrique le meuble dans la menuiserie. Les oiseaux reviennent dans les pays chauds en hiver. Les enfants jouent dans la cour joyeusement. هذا فيما يخص التمرين رقم 3. شوفوا التمرين رقم 4. Complète par ce qui manque. Attention, les verbes employés sont à la forme pronominale. يعني قال لك املأ الفراغ. رانا نشوفوا هنايا فراغ. إذا نملؤوه. قال لك attention حذاري الأفعال راهي في employés sont employés à la forme sont employés شنو هذا les verbes employés. الأفعال المستعملة الموظفة هنا راهي في la forme pronominale. إذا يعني في الشكل الضميري. Quand la cloche sonne, les enfants précipitent. إذا les enfants ils au pluriel معناتها ils se précipitent. هذه هي la forme pronominale كيكون هذا le petit pronom هنايا pour sortir de la classe.
se bouscule dans les escaliers. هنايا se bouscule. نشوفوا la terminaison تاع le verbe ENT معناتها il au pluriel. إذا هنا ce qui manque هنا c'est le sujet. ولا راه ناقصنا هنايا. Me promène me. إذا le pronom pronominal تاع me يولمها le pronom personnel je. إذا نقولوا je me promène souvent avec ma famille pendant les vacances. هنايا nous frères sommes régalés. إذا nous sommes régalés. إذا المكان ضيق جدا. Alors nous sommes régalés à l'anniversaire de mon petit frère. Te coiffe toujours rapidement. Te. إذا توالمها le pronom personnel tu. نقولوا tu te coiffe toujours rapidement. إذا tu. Exercice numéro 5 قال لك réécris les phrases en choisissant la forme correcte du verbe. يعني عطاوك هنايا الجملة entre parenthèses عطاونا le verbe mais en deux formes يعني بشكلين مصرف conjugué وفي المصدر يعني à l'infinitif. حنا نشوفوا وين نحطوه مش مصرف وين نحطوه à l'infinitif. إذن عندنا il faut ranger vos affaires le soir avant de dormir. Alors il faut نحط حداها ranger qui est à l'infinitif ou bien ranger qui est conjugué. إذن bien sûr نعرفوا بلي دايما بعد العبارة il faut le verbe toujours يكون à l'infinitif. معناتها هذا اللي نحذفوه ونكتبوا الجملة مع هذا الفيرب. N'oubliez pas de donner هنايا accent donner هنا à l'infinitif. إذن n'oubliez pas de donner. alors واش نديرو تاع الانفينيتيف ولا هذا؟ اذا كاين اون بريبوزيسيون يعني حرف جر. قلنا دائما لما يسبق الفعل اون بريبوزيسيون كو سو سوا دو ولا ا اكسون ولا بور دائما لو فيرب يكون على الانفينيتيف. اذا هذا اللي نحذفوه باسكو علاش سبقاتو اون بريبوزيسيون. قلنا لو فيرب سو ميت على الانفينيتيف لما تسبقه اون بريبوزيسيون يعني لما تسبقه حرف جر اللي هي دو ولا ا بالشرطه يعني ا اكسون ولا بور او بيان يسبقه la formule هذه تاع il faut il ne faut pas ولا يسبقه un verbe déjà conjugué. إذا نعاودو غير بشوية باش تكتبوا مليح في لسانكم. إذا شوفوا دايما لو فيرب يكون في المصدر يعني في الانفينيتيف. إذا لو فيرب à l'infinitif يعني غير مصرف يعني غير مصرف ما عندهش فاعل ما عندهش ضمير يسبقه. اذا متى اذا اولا لما تسبقه العباره il faut il ne faut pas il ne faut pas دائما لما تسبق une préposition يعني حرف جر اللي هي à accent de pour. هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة لما يسبقه un verbe déjà conjugué. verbe conjugué فعل مصرف. إذن هذه هي دائما لو فيرب يكون في الانفينيتيف يعني غير مصرف لما تسبقه العبارة il faut il ne faut pas une préposition يعني حرف جر اللي هي à accent de ولا pour. دائما لما تجي هاد الحروف تجي قبل لو فيرب يكون توجور في الانفينيتيف. ولما يسبقه ديجا un verbe conjugué مثلا نقولوا je vais partir. شوفوا exemple je vais partir. إذا شوفوا هنايا je vais c'est le verbe aller qui est conjugué avec le pronom personnel je au présent de l'indicatif. راه conjugué le verbe اللي يجي موراه هو partir. راه tout de suite جا موراه شوفوا راه في الانفينيتيف ما راهش مصرف. علاش؟ باسكو سبقه un verbe déjà conjugué. اذا هذه اللي حبيت نفهمها لكم نوضحها لكم مليح. عندك هنايا شوفوا n'oubliez pas de donner. اذا de c'est une préposition donc le verbe اللي يجي موراها يكون في الانفينيتيف. اذا le verbe الصحيح هو donner er. بعد à manger إذا à أيضا c'est une préposition يعني حرف جر معناتها الفيرب اللي يجي موراها يكون في الانفينيتيف. إذا هذا اللي نحذفوه يبقى لنا هذا الفيرب صحيح. الجملة الثالثة je dois me lever. إذا je dois c'est le verbe devoir il est déjà conjugué avec le pronom je
دو فوا وقلنا باللي من بين الحالات اللي يكون فيها الفعل في الانفينيتيف لما يكون يسبقه ان فيرب كونجوغي. ان فيرب كونجوغي الحاله الثالثه لو فيرب دوفوار هنايا سي لو فيرب دوفوار راه كونجوغي مع لو برونون جو، معناتها لو فيرب اللي يجي بعده يكون في الانفينيتيف. اذا هذا نحذفو ونخلو هذا. de bonheur pour respirer. إذا pour respirer respirer عندنا pour c'est une préposition كما قلنا هاي في الحالة هذه لما يسبق le verbe la préposition à accent ولا de ولا pour. إذا راني نتعمد نكرر باش تفهموا مليح، باش تفهموا مليح على هذا الدرس، تعقلوا عليه مليح. إذا de bonheur pour c'est une préposition معناتها le verbe اللي يجي موراها يكون في الانفينيتيف. إذا هذا هو الصحيح respirer كي تاع الانفينيتيف. إذا هذا نحذفوه. إذن وبهذا نختم هذه الورقة، إن شاء الله تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.